أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی تبارک اسمہ وتقدس شانہ وتعالى جده والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وأصحابه وجميع الأنبياء والمرسلين وسائر عباد اللہ الصالحین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا برتری بڑائی وڈیائی سچائی اچائی اللہ وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال ذات پاک واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس ذات پاک دے ذریعے اللہ پاک نے مینوں اور تہانوں ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک دے دربارو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ساریاں نو ساڈی موت تک ہدایت دے اتے پکیا رکھے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، برکتاں والے مہینے دا تیسرا جمعہ ویسے تو ہمیشہ ہی اللہ دی طرفوں برکتاں نے، لیکن اس مہینے وچ وافر مقدار وچ برکت اللہ دی طرفوں، وافر مقدار وچ رحمت اللہ دی طرفوں، وافر مقدار وچ مغفرت اللہ دی طرفوں، یعنی اللہ نے آپ دی رحمت برکت اور مغفرت دے خزانے کھول دیتے ہیں کہ بندیو جیڑی جیڑی ضرورت ہے آپ دی پوری کرا لو۔ اج تیسرا جمعہ اس مہینے دا جا رہا ہے، قسمتاں والے لوگ نے وہ جیڑے مستفید ہو رہے نے، انتہا درجے دے حرمہ نصیب نے وہ لوگ جیڑے فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ میں اور تسی آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا نام تے تہاڈا نام کدھر لکھیچا ہوا ہے، کتے ساڈے حصے حرمہ نصیبی تو نہیں آ رہی؟ کیا اسی اس مہینے دی اوویں قدر کیتی ہے جویں صحابہ کردے سن؟ اللہ مینوں تانوں بھی توفیق دے دے، جہڑیاں کمیاں کمزوریاں نے، کوتاہیاں سستیاں نے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ٹال ہے، ٹال شیطان دے تے بندے دے درمیان روزہ ٹال دا کم دیندا ہے، جہنم دے تے بندے دے درمیان روزہ دیوار دا پردے دا کم دے رہا ہے۔ روزہ کھلو گیا سامنے سینہ تان کے کہ میں انہوں جہنم چ نہیں جان دینا، تے جہنم دی اگ نوں میں ادھر نہیں آون دینا۔ اینی خیر خواہی موجود ہے تے بندہ پھر بھی گناہاں اتے تلیا ہوئے، نافرمانیاں اتے تلیا ہی رہے تے نافرمانیاں نہ چھڈ سکے تے پھر کنا شیطان دا چنڈیا ہویا۔
اللہ مینوں تانوں سمجھن دی توفیق دے. اللہ اکبر. میرے بھائیو مہینے دا زیادہ حصہ گزر گیا ہے, تھوڑا حصہ رہ گیا ہے. آج کتنا روزہ ہے؟ 18واں روزہ. اللہ اکبر. حالی تھوڑے دنوں کی گل ہی ہے. میرے کو لوگ پوچھ رہے سن, میں کسے کو پوچھ رہا سا بھی روزے کدوں آ رہے ہیں. اللہ دی بات بڑی ہی سچی. اللہ پاک فرماندے نے ایام معدودات, لوگو اے دن گنتی دے جے, گن گن کے بس گئے 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 گئے. روزے ختم ہونے واسطے نے. اور اے تاریخاں ایویں دس دیاں نے کہ تیری زندگی بھی ایویں کھردی پئی ہے, ختم ہو رہی ہے جویں تیرا ایک مہینہ ہی جا رہا ہے. اج کئیاں نو روزے رکھدیاں نو کسے نو 30 سال گزر گئے نے, کسے نو 40 سال گزر گئے نے, کسے نو 50 سال گزر گئے نے, کئیاں نو 60 سال روزے رکھدیاں نو گزر گئے نے. ہر سال دے رکھدا ہے. اللہ سانو سارے نو توفیق دے. فرمایا یہ تو ٹال ہے, ٹال نو ٹٹن نہ دیو, ٹال دے وچ سوراخ بھی نہ ہون دیو. جے ٹال ٹوٹ گئی تے پھر ڈائریکٹ شیطان دا حملہ بھی ہوئے گا تے ڈائریکٹ جہنم دی اگ بھی لگ سکتی ہے. تے جے اندے وچ سوراخ ہو گئے نا ٹال دے وچ, تے پھر بھی اندے وچوں شولے اگ دے پہنچن گے. شولے پہنچن واسطے انہوں رستے نہ بناؤ. کسے نے اس ٹال دے وچ سوراخ کر دیتے گانے سن کے, کسے نے اس ٹال دے وچ سوراخ کیتے گندی گفتگو کر کے, کسے نے اس ٹال دے وچ سوراخ کیتے بد نظری نال, گندی نظر ویکھ کے, کسے نے گندی چال چل کے, کسے نے گندا کردار کر کے اس ٹال دے وچ سوراخ کر لے. روزے بھی رکھے نے تے پھر اون دے وچ سوراخ ہے نے, وہ ٹال مکمل نہیں. ٹال میں سمجھنا پیا کہ تسی بھی اس لفظ نو سمجھو کہ نہیں. دوران جنگ جدوں تلوار دا تے تیر دا مقابلہ ہوندا سی, تیر تو بچن واسطے تے تلوار تو بچن واسطے ایک لوہے دی ڈھال اگے کر دیندے سن. تلوار اوندے دے وج جاندی سی, بندہ بچ جاندا سی. اے لوہے دی, اے سٹیل دی بہترین ڈھال ہے روزہ. مومن نو بچاون واسطے اللہ نے اے انتظام کیتا ہے. اللہ مینوں تانوں بچن دی توفیق دے. اللہ دے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اے روزہ تے قرآن اے تہاڈیاں سفارشاں کرن گے. یار اینی خیر خائی, اینی خیر خائی اللہ پاک نے انتظام کر چھڈے. حدوں زیادہ اللہ پاک نے خیر خواہی کیتی ہے. نہ اسی اپلائی کیتا, نہ اسی گزارش کی تھی, نہ اسی دعا منگی. اللہ نے اپنے فضل و رحمت دے نال خیر خواہی دے, خیر چاون دے اللہ پاک نے پہاڑ بنا دیتے. بڑی خیر اللہ پاک نے ساڈے واسطے پیدا کیتی. یہ وہ مہینہ ہے جن دے وچ ایک رات بھی, اوندا نام بھی خیر ہے. ایس کتاب قرآن مجید دا نام بھی خیر ہے, اس امت دا نام بھی خیر ہے. جہڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے اندے وچ بھی لفظ خیر موجود ہے. اللہ پاک فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, خیر تے بھی اگے پہنچاں گے انشاءاللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, لوگو اے وہ مہینہ ہے جس مہینے دے وچ میں اللہ نے
قرآن نازل کیتا ہے. یہ مہینہ عام نہیں، مہینہ خاص ہے. اس مہینے وچ میں اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. اے ایمان والیو، اس مہینے دی شان نو سمجھو. اس مہینے دے اندر میں اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. مہینے دی شان ہی ود گئی. کیوں ودی؟ کہ کتاب خیر قرآن مجید اس مہینے چ نازل ہو گئی. جیڑے مہینے چ نازل ہوئی اللہ نے اس مہینے نو عزتاں دے دیتی. تے جیڑے شہر وچ نازل ہوئی انہاں شہراں نو اللہ نے عزت دے دیتی. مکے وچ نازل ہویا، اللہ نے مکے دیاں گلیاں دیاں قسماں چک چھڑیاں. مدینے وچ نازل ہویا، اللہ نے مدینے دیاں گلیاں دیاں قسماں چک چھڑیاں. اللہ اکبر. جتھے حضور دیاں تلیاں لگیاں، جتھے کھڑیاں ہو کے قرآن نازل ہویا تے سنیا، سماعت کیتا، اللہ نے انہاں گھڑیاں نو، انہاں دناں تے راتاں دے اوقات نو اللہ نے عزت نال نواز دیتا. انہاں وقتاں نو بھی عزت مل گئی. ہاں، جیڑی رات وچ اس قرآن نو اللہ نے نازل کیتا اس رات نو عزت مل گئی. تے جس ہستی دے اتے اے قرآن نازل ہویا او تاں اول تا آخر ویسے بھی عزت والے، انتہائی احتراماں دے لائق میرے تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگو اے او مہینہ سستیاں چھڑ دیو. اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر میں اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. اس مہینے چ نازل ہویا اور اس مہینے دے آخری عشرے دے اندر ایک رات ہے، اس رات وچ نازل ہویا. اللہ فرماندے نے ہدل للناس، ہدل للناس، ان دے وچ ہدایت ہے لوکاں دے واسطے. قرآن اینا مقام قرآن نو کیوں ملیا؟ ساریاں کتاباں جویں سارے مہینے اتے سرداری اس مہینے دی، ایویں ساریاں کتاباں اتے سرداری اس کتاب دی. یہ کتاب عزت والی، مقام والی، شان والی. حالانکہ آسمانی کتاباں ساریاں عزت والیاں نے، سارے صحائف عزت والے نے، سارے پیغمبر عزت والے نے. پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے سارے نبیاں چو عزت والے بنا دیتا، زیادہ شانہ عطا فرمائیاں. اس مہینے نو سارے مہینے وچوں، اس رات نو ساریاں راتاں وچوں، اس کتاب نو ساریاں کتاباں وچوں. اللہ فرماندے نے ہدل للناس، ہدل للناس، لوگاں دے واسطے ان دے وچ ہدایت ہے. اس کتاب دے اندر، اس مہینے دے اندر لوگاں دے واسطے ہدایت ہے. ہدایت دا خزانہ اللہ فرماندے نے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. ان دے وچ دلیلاں نے، برہاناں نے، بھلائی تے اچھائی دوواں دی تمیز ہے. کفر، شرک اور دین اسلام دوواں چیزاں دی تمیز ہے. اے فرق واضح کر دی ہے کتاب کہ اے کم گناہ والے نے، اے کم نیکیاں والے نے، اے کم اچھے نے، اے برے نے. اے کتاب واضح کر دی ہے. اے فرقان بھی ہے. تو پھر فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ. جیڑا بندہ بھی اس مہینے وچ ہووے، جیڑا بندہ اس مہینے نو پا لوے، جیڑا بندہ اس مہینے وچ موجود ہووے، جیڑا بندہ اس مہینے نو پا لوے، ان دی زندگی وچ ماہ رمضان آ جائے، فلیصمہ،
ਫਲ ਯਸਮੁ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਬਹਾਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਜਾਂ ਸੁਮ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, فمن کان ومن کان مریضا او علی سفر، جیڑا بندہ مریض ہوئے یا سفر دے اتے ہوئے، فعدۃ من ایام اخر، انہوں چاہیے کہ او دناں دی گنتی کردہ رہے۔ اج میرے کو بدھ دا روزہ رہ گیا، اج منگل دا رہ گیا، میں بیمار سا میرے کو جمعے دا بھی رہ گیا، میں بیمار سا میرے کو ہفتے دا بھی رہ گیا، میں بیمار سا میرے کو اتوار پیر منگل دا بھی رہ گیا۔ جڑے رہ جان انہاں دی گنتی کر لوے، کیوں کہ گنتی کیتے ہوئے بعد وچ پورے کرے، وہ اللہ آپ دی رحمت نال پورا دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر وہ عام دنوں وچ بھی رکھ لوے گا تے میں اللہ پوریاں دا ثواب دیاں گا، پورے مہینے دا ہی ثواب دیاں گا۔ ثواب کنا ہے؟ اللہ اکبر، تھوڑا جا اندازہ کرو، اس گل دا وزن کرو۔ اگر ایک روزہ بلا عذر شرعی اس نے چھوڑ دیتا ہے، پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تے ثواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی تو چھاویں بیٹھے ہیں، پکھیاں تھلے، اے سی لگے ہوئے، کولر چلتے پے، تے اسی مشکل سمجھ گئے۔ صحابہ نے روزے رکھ کے تے جنگ لڑی ہے، جنگ چھاویں لڑی جاندی، جنگ دے میدان چ اے سی چلتے ہوندے نے، اوتھے کولراں دا تصور ہوندا ہے؟ کیا اس زمانے دی بجلی ہے سی؟ کیا سعودی عرب دی گرمی تے ایتھوں دی اکو جنی ہے؟ جنہیں ویکھیا ہے ایتھوں نالوں گرمی بھی زیادہ ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، مومنہ نے روزے رکھے ہوئے نے، بے ایمانہ نے نہیں رکھے ہوئے، وہ تو بے ایمان سن، کافر سن، مشرک۔ وہ بھی جوان نے، صحت مند نے، کوئی وہ بچہ دی فوج نہیں لے کے آئے۔ 313 دی تعداد، آج جڑا کل دا روزہ گزر کے گیا ہے 17ویں روزے والے دن 313، آج جڑا براؤن جی شرٹ پہ کے بچہ بیٹھا ہے نا، ایڈے ایڈے بچے بھی بیچے گئے نے۔ 313 دے وچ بچے بھی موجود نے، پورے جوان مرد نہیں۔ 313 دے وچ بیمار بھی نے، 313 دے وچ کوئی بوڑھے بھی نے، ضعیف بھی نے، کمزور نے۔ 313 دے اندر کچھ ہتھوں خالی بھی نے، کسے کول تلوار نہیں ہے، کسے کول گھوڑا نہیں ہے، کسے کول ڈھال نہیں ہے، کسے کول زیرہ نہیں ہے، کئی ہتھوں خالی نے، بے سر و سامان نے۔ اور اے 313 نہتے ادھر 1000 دا لشکر، سب نے زرہ پہنی ہے، سب دے کول ڈھال موجود ہے، سب دے کول گھوڑے سواریاں موجود نے، سب دے کول سارا سامان موجود ہے، مسلح ہو کے آئے نے پوری تیاری دے نال۔ گھروں جدوں چلے نے مکے تو مدینے دی طرف تو پوری تیاری کر کے چلے نے، شاہ سوار نے، بہادر نے، لیکن سب کچھ ہے، ایمان کوئی نہیں۔ ادھر کچھ بھی نہیں لیکن ایمان ہے۔ اس واسطے فرمایا من صام رمضان ایمانا
व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जदों तुसी कोई अमल करना तो ईमान दे नाल करो। ईमान दे नाल ईमान होना चाहिए है कि मैनू अल्लाह ने ये हुक्म दिता है तो ये हिकमत तो खाली नहीं। नमाज पढ़ो ईमान दे नाल, तिलावत करो ईमान दे नाल, ईमान दी हरारत नाल, रोज़ा रखना है ईमान दी हरारत नाल कि मैनू अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है तो ये बेमाना बेमकसद नहीं, आखिरकार इनका कोई मकसद है और यकीनी मेरे फायदे की बात है। ये मेरे फायदे की बात है। कल मैं पढ़ रहा था मेडिकल साइंस और रोज़ा, सारी बात मैं समझा नहीं सकांगा। एक एक पुर्जा जिस्म दा एक एक पुर्जा, फिफड़े भी, दिल भी, दिमाग भी, गुर्दे भी, तिली भी, सारे पुर्जे, सारा जिस्म, जिन्नियां जिस्म दे अंदर नसां ने, असाब ने, नाड़ां ने, अंतड़ियां ने, सारियां दे वास्ते डॉक्टर हजरात ने निचोड़ निकालिया है और डॉक्टर उन्हां चों अक्सरियत गैर मुस्लिम भी ने। उन्होंने निचोड़ निकालिया कि मुसलमान जिमें रोज़ा रखते ने ना, इस तरीके नाल भी कई मरीज़ां नूं जिन्हों कोई दवाई असर ना करे उन्होंने भुख दा रोज़ा रखाओ, यानी कि उन्हों दा भुख निचोड़ दिता है ना। लेकिन साडे पैगंबर ने उन्होंने नाम रोज़ा दिता है। उन्हें आख्या इस बंदे नूं भुखा रखो, किन्नी देर तक भुखा रखो तो इहदियां बीमारियां ये खत्म मुमकिन ने हो जाणगियां। और उन्होंने दे किन्ने मरीज इस तरीके नाल जेड़े ला इलाज सन उन्हों दा इलाज हो चुका है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले तो लैके अल्लाह पाक ने आपदी रहमत नाल अपने फजल दे नाल 1400 साल पहले तो लैके मैनू तुहानू रोज़ा दस्या है कि मोमनो रोज़ा रखिया करो, ये तुहाडे फायदे की बात है। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा बीमार होवे उसनू भी रुखसत है, जेड़ा मरीज होवे उसनू भी दिनां दी रुखसत है। बाद विच जदों ठीक हो जाए, जदों सफ़र मुकम्मल हो जाए, रोज़े पूरे कर लवे, दिनां दी गिनती करदा रहे। जेड़ा बंदा इस महीने नू पाए फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु, ओनू तां चाहिदा बस रोज़े ही रखे, रोज़ियां दे नाल ही इसदा फायदा है। रोज़े नाल फायदा है, रोज़े नाल, बेरोज़ होके नहीं। अगर उसनू शुगर है ना, अक्सर शुगर वाले मरीज कहते हैं कि जी मैं रोज़ा रखा तो मैनू बार बार पानी की तलब होती है तो लिहाजा मैं रोज़ा नहीं निभा सकता। डॉक्टर हजरात ने जो मैं तैयारी की थी जिंदे च मैं पढ़िया है किताब, उन्होंने साबित किया कि शुगर नू नॉर्मल रखने वास्ते इनका इलाज भी रोज़ा है। शुगर नॉर्मल हो सकती है जेड़ा बंदा अपने आप नू भुख लवाने की कोशिश करे। ये नहीं कि जो ही भुख लगे मसनूई भुख लगती है शुगर वाले नू, हकीकी भुख नहीं होंदी। वो एक भुख होंदी है मसनूई, एवं बस ना महसूस होंदा है मैनू शायद भुख लग चुकी है, मैनू प्यास लग चुकी है। एक होंदी है हकीकी, जिन्ना चिर हकीकी भुख प्यास उसनू ना लगे उन्ना चिर जरूरत ना समझे। पानी पी लवे रोज़े नाल नहीं, आम दिनां च, लेकिन भुख अपने आप नू लगाए, भुख दे नाल भी उसका इलाज होंदा पिया है। और रोज़ा जिहड़ा है ये अल्लाह पाक ने भेजा ही इस वास्ते है कि मेरे जिहड़े बंदे खा खा के बेएहतियातियां कर करके और रोटियां दे नाल जंग कर करके, रोटियां नाल जंग करने वाले वो दीन वाली जंग, अल्लाह दे रस्ते वाली जंग वो नहीं कर सकते। खाण वाले होर हुंदे ने ते खून देन वाले होर हुंदे ने। सहाबा ने रोज़े रखे हुए
ਕੁਫਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 313 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਨਹੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਧਰ 1000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਸੱਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸਬਰ ਹੈ, ਸਬਰ, ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਵ ਸਬਰ ਸਵਾਬੁਲ ਜन्ना, ਸਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ, ਇਨੱਲਾਹ ਮਅਸ ਸਾਬਰੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 313 ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਦਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਈਮਾਨ व एहतिसाबन, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਲਬ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀयत ਨਾਲ। ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ गाजी बन गए तो फिर भी कीमती, जे शहीद हो गए तो फिर भी कीमती। सब्र कीता, साबित कदमी अख्तियार की थी। अल्लाह पाक ने इज्जत भी दित्तियां, जित भी दित्ती, मैदान भी जित लिया। अल्लाह पाक ने बख्शिशां भी करतियां, रहमत भी कर दी। अल्लाह पाक ने आपदे फजल और रहमत नाल फरिश्ते भेज के मोमना दी मदद फरमाई, नुसरत फरमाई। और उन्हां दे 70 बंदे मर गए सन, वड्डे वड्डे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। 70 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 17 ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੋਟੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ 700 ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 700 ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੱਟੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? अल्लाह पाक फरमाते ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं अगर साथ देना तो सब्र करने वाले दा। ज्यादा तो ज्यादा रोजे बाकी रह गए, 12 रोजे। और महीना तो जा रहा है, हुण महीना आ नहीं रहा, महीना साडे तो जुदा होने की तरफ जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। अल्लाह दे पैगंबर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे दी जिंदगी विच माह रमजान आए और चला जाए और वो इस तो मुस्तफीद ना होए, उसनू अल्लाह अपनी रहमत तो दूर करे। मैं और तुसी अपना मुहासबा करना है, पूछना है, सोचना है, समझना है, गौर व फिक्र करना है कि मेरा शुमार किते उस पासे तो नहीं। अगली सफ चो जो अगली सफ भाइयों वास्ते जगह पैदा करो। अल्लाह तुहाडी इस खैरत नू, इस सदके नू कबूल कर लवे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते ने वमन कान मरीजन अवला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जेड़ा मरीज होवे या सफर ते होवे ओ दिनां नू गिन लवे, दिनां दी गिनती याद रखे। ऐने रोजे मेरे कोलों मिस हो चुके, नहीं रख सकिया, इन्हां नू कीमती जाने। उदों ही बंदा हिसाब रखदा है जदों उहदी कीमत दा एहसास होवे। कीमत दा एहसास ना होवे ते फिर प्रॉब्लम ही कोई नहीं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं अल्लाह तुहाडे उते आसानी करना चाहना, तुहानू तंग नहीं करना चाहता, तुहाडे उते तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि आसानी करना चाहना। तुहानू रोज़े रखा के तुहाडे ते आसानी करना चाहना, तुहानू बीमारी विचों निकाल के अगले दिनां च रोज़े रखा के तुहाडे ते आसानी करना चाहना, तुहाडी बीमारी ख़त्म करके अगले दिनां च रोज़े रखा के तुहाडे ते आसानी करना चाहना। और फरमाया तुहाडा सफ़र जदों ख़त्म हो जाएगा अगले दिनां च रोज़े रखवा के तुहाडे ते आसानी करना चाहना। रोज़े रखना तुहाडे वास्ते आसानी है,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਐਰ ਕੀ ਫਿਰ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਲਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੇਕੀ 70 ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਮਹੀਨਾ 'ਚ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ 40 ਸਾਲ ਘੋੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ, ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਮਿਆਰੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤੰਦਰੁਸਤ, 40 ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਸੀਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 17 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਹਦੀਸ 'ਚ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 17 ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 17 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਈ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਓਨਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਸਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜੂਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਸਾਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲਜਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। तो मैं अर्ज़ करा सारे भाइयों कि सारे भाई जिमें हुण जुमे च तशरीफ ले आयो ना, तरावी वास्ते भी सारे इकट्ठे होके आया करो। ये दिन 12 दिनों तो बाद ये दिन दोबारा नहीं जे मिलने, ये खत्म हो जाने ने। अय्याम मादूदात फरमाया गिनती दे दिन ने, ये खत्म हो जाने वास्ते ने, ये हमेशा वास्ते नहीं है। इंशाअल्लाह कोशिश करोगे तरावी विच सारे भाई कोशिश करया करो, ये गिनती दे दिन निबड़ जाने ने, ते तरावियां पढ़िया करो, नवाफिल पढ़िया करो, जिक्रुल्लाह करया करो, तिलावत कीता करो, रोजे सारे रखन दी कोशिश करो, सारे रोजे पूरे करो। जेड़े गलती नाल रह गए ने वो आने वाले दिनों च रखन दी सोच लो और गलती दी तौबा करो, अल्लाह को माफ़ी मंगो। अल्लाह पाक मैनू तुहानू माफ़ी मंगल दी तौबा करने दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.